श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमते निगमान्त महादेशिकाय नमः। श्री रंगनाथ पादुका सहस्रम सुभाषित पद्धतिः अष्टाविंशी। कलासु काष्ठामतिष्ठन् भूम्ने सम्बन्धिनामपि पादुकारङ्गधुर्यस्य परताराध्यतां गता। कलासु काष्ठामतिष्ठन् भूम्ने सम्बन्धिनामपि पादुकारङ्गधुर्यस्य परताराध्यतां गता। सन्दस्वदेश परदेश विभाग शून्यं हन्तस्ववृत्तिमनगां न परित्यजन्ति। राजे वने च रघुपुङ्गवपादरक्षा नैजं जहौ न खलु कण्टकशोधनं तत्। ब्रह्मास्त्रताम् अधिजघाम तृणं प्रयुक्तं पुण्यं शक्यमभवत् पयसा निधिर्वा। पृथ्वीं शशास परिमुक्तपदं पदत्रं किं वा न किं भवति केलि विधौ विभूनाम्। अन्येषु सत्स्वपि नरेन्द्रसुतेषु दैवात् भ्रष्टः पदात् अधिकरोति पदं पदार्हः। प्रायो निदर्शयति तत् प्रथमो रघूणां तत्पादयोः प्रतिनिधि मणिपादुके वा। चरणमनगवृत्ते कस्यचित् प्राप्य नित्यं सकलभुवनगुप्तै सत्पथे वर्तते यः। नरपति बहुमानं पादुके वादिगच्छन् स भवति समयेषु प्रेक्षितज्ञैरुपास्यः। रामे राज्यं पितुरभिमतं सम्मतं च प्रजानां माता वव्रे तदिह भरते सत्यवादी ददौ च। चिन्तातीतः समजनि तदा पादुकाग्र्याभिषेको दुर्विज्ञानस्वहृदयमहो दैवमत्र प्रमाणम्। नातिक्रामे चरणवहनात् पादुका पादपीठं यद्वासन्नं परमिह सदा भाति राजासनस्य। पूर्वत्रैव प्रणिहित बभूत् हन्तरामेण राज्यं शङ्के भर्तुर्बहुमतिपदं विक्रमे साहचर्यम्। प्रतिपद चपलापि पादुका रघुपतिना स्वपदे निवेशिता। समजनि निवृतस्थितिस्तदा भवति गुणश्रियम् अभ्युपेयुषाम्। गतिहेतुरभूत् क्वचित् पदे स्थितिहेतुर्मणिपादुका क्वचित्। न हि वस्तुषु निश्चयो नियति केवलम् ईश्वरे च या। अधरीकृतोऽपि महता तमेव सेवेत सादरं भूष्णुः। अलभत समये रामात् पादाक्रान्तापि पादुका राज्यम्। अधरीकृतोऽपि महता तमेव सेवेत सादरं भूष्णुः। अलभत समये रामात् पादाक्रान्तापि पादुका राज्यम्। इति श्री रंगनाथ पादुका सहस्रे सुभाषित पद्धतिः अष्टाविंशी।